السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مستوى الثالثة إعدادي، أواصل معكم سلسلة تقديم المراقبات المستمرة للدورة الثانية، ونحن اليوم بصدد إنجاز المراقبة الثانية لهذه الدورة. قبل أن نبدأ دائما يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أتمنى لكم التوفيق أبنائي التلاميذ بناتي التلميذات، وحظا موفقا إن شاء الله. أبدأ. التمرين الأول يقول mettez devant chaque affirmation vraie ou fausse. Donc on a des affirmations، عندنا اقتراحات، أمام كل اقتراح يجب أن نضع صحيح أم خطأ. Donc A, les bactéries se multiplient par bourgeonnement. البكتيريا تتكاثر عن طريق التبرعم. Donc c'est une proposition bien sûr que c'est une proposition qui est fausse parce que les bactéries se multiplient par division. D'accord? Alors je mets ici F. La multiplication dans un organisme de micro-organismes pathogènes est une infection. Donc التكاثر في كائن حي بواسطة متعديات مجهرية ممرضة هي التهاب. Bien sûr, la multiplication dans un organisme de micro-organismes pathogènes، قلنا pathogène كما سبق وأن شرحتها في المراقبة الماضية. pathogène ça veut dire ممرضة أو ضارة. Bon, pathogène est une infection. Oui, bien sûr. يعني c'est juste la multiplication provoque une infection. Donc c'est vrai. Bon, la troisième proposition, la peau et les muqueuses représentent des barrières naturelles de l'organisme contre les microbes. La peau، الجلد والمخاطيات، الأغشية المخاطية. الأغشية المخاطية كنت شرحتها في واحد الفيديو سابق، ولكن لا بأس أن أعيدها. بون، الأغشية المخاطية هي ديك الطبقة من الخلايا التي تكون تحيط، يعني من الداخل ماشي من الخارج، مثلا بالمعدة، بالمريء، بالأمعاء، بالرحم عند المرأة. هاد الأغشية المخاطية هما لي ميكوز، هما يعني هل يعتبرون حاجز ضد الميكروبات. وكنت شرحت لكم أن الوسط الخارجي هو يعني داخل المعدة والأمعاء والمريء والرحم، هادو وسط خارجي ماشي وسط داخلي. لحقاش شحال من واحد كيقول لك لا ما يمكنش ما يكونش يكون وسط خارجي، يعني هو يعتبر أن الوسط الخارجي يعني خارج الجسم. لا، هذا وسط خارجي. الوسط الداخلي هو الدم واللمف. الدم واللمف هما جوج اللي كنعبروا عليهم بالوسط الداخلي. مفهوم؟ دونك هاد الوسط شبختات كتكون الميكروبات مثلا في المعدة، ولكن لا يمكن هاد الأغشية المخاطية، هاد الطبقة من الخلايا التي تحيط بهذه المعدة من الداخل تمنع هذه الميكروبات التي مثلا ممكن أن نتناولها مثلا في الأغذية، يعني حينما لا نغسلها جيدا. هذه الميكروبات هذه لا يمكنها العبور إلى الدم واللمف، إلى الوسط الداخلي. Donc, la peau et les muqueuses représentent des barrières naturelles. Oui, ce sont des barrières naturelles. يعني ماشي يعني زادت فينا، يعني فينا احنا de l'organisme contre les microbes, c'est vrai. Tous les virus sont des parasites. Tous les virus يعني جميع الحمات هم متطفلين. طبيعة الحال oui. Tous les virus sont des parasites ou sont pathogènes. Tous les virus يعني بدون استثناء، ماشي بحال لي بكتيري. كنا شفنا أن لي بكتيري ممكن لي بكتيري تكون ممرضة وممكن تكون نافعة، بحال مثلا بكتيريا ديك عصية الحليب مثلا، هذيك راها نافعة. إلا خدينا مثلا يعني بزاف يعني ديك بكتيريا نتاع مثلا بكتيريا السل أو بكتيريا ممرضة، يعني عندنا أنواع في البكتيريا. دونك ولكن الفيروسات ce sont des parasites, ils sont tous des pathogènes, sont tous pathogènes. Donc je mets ici vrai. Contre les virus et les bactéries, il faut prendre les antibiotiques. Donc ضد الحمات والبكتيريا يجب أخذ مضادات حيوية، les antibiotiques. Donc c'est une proposition bien sûr qui est fausse, parce que les antibiotiques sont efficaces devant les bactéries, c'est pas les virus.
يعني هي كما نقولوا حنايا افيكاس، يعني كتقضي لنا على لي بكتيري ولكن ما تقضيناش على الحمات، على لي فيروس. مفهوم؟ دونك سي فو. يعني شي وقتات يعطيوك كلمه صحيحه وكلمه خاطئه، الانسان خصو يحضر راسو. هنايا راه مخلطوا لنا الصحيح والخطا. هي لو كانوا داروا لنا غير لي بكتيري بطبيعه الحال غادي تكون سي فغي، ولكن مادام زادوا لنا لي فيروس دونك سي فو. Exercice 2. Remettez dans l'ordre chronologique ces étapes qui décrivent l'infection par un virus. Donc خصنا نرتبوا هاد المقترحات، لي بروبوزيسيون اللي تعبرنا على مراحل الإصابة بواحد الفيروس بواحد الحمى. Donc on a A. Les virus se multiplient à l'intérieur de la cellule. B. Une cellule est contaminée par un virus. C. Les virus vont infecter d'autres cellules du même organisme. D. Le virus utilise la cellule pour recopier son matériel génétique et fabriquer ses constituants. E. Les nouveaux virus formés sont libérés de la cellule qui les hébergeait meurent. Donc, je répète et je traduis. Les virus se multiplient à l'intérieur de la cellule. هنا يعني صافي ديك المرحلة نتاع عاد غادي تصاب الخلية بالفيروسات فاتت، يعني هنا صافي الفيروس راه داخل الخلية ويتكاثر داخل الخلية. دونك ما يمكنش غادي تكون المرحلة الأولى. غادي نشوفوا بي une cellule est contaminée par un virus. هنا بي يعلن بي لا بروبوزيسيون بي تعلن على أن خلية أصيبت بحمى. دونك بيان سور غادي تكون هذه هي لا بروميير. دونك 1. Bien sûr, lorsque la cellule est contaminée par un virus, حينما تتم الإصابة بالحمى هناك تتكاثر الفيروسات. Donc A, c'est la deuxième proposition. Les virus se multiplient à l'intérieur de la cellule. Les virus vont infecter d'autres cellules du même organisme. Le virus utilise la cellule pour recopier son matériel génétique et fabriquer ses constituants. Les nouveaux virus formés sont libérés et la cellule qui les hébergeait meurt. Donc, في هذه الاقتراحات بالثلاثة. Donc, شكون هي الثالثة bien sûr؟ هي D. Le virus utilise la cellule. Donc, ça fait, le virus, il est à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de recopier son matériel génétique et fabriquer ses constituants. هو à l'aide du noyau de la cellule اللي راه داخل où il est. Donc هذيك لا سيلول داك لو noyau de la cellule ديالها هي اللي غادي تعاونو باش يتكاثر، باش يدير النسخ، باش يسو. D'accord, مانيش عارفه واش فهمتوا هاد الجمله. دونك لو فيروس utilise la cellule pour recopier son matériel génétique. لحقاش لو فيروس كيفاش يتكاثر؟ كيتكاثر عن طريق النسخ. يعني هذيك لو نوايو ما غاديش تعرفوا، غتقول هذا راه سان كونستيتيون دو لا سيلول ديالها، ما تعرفوش، غادي تبقى دير منه دي فوتوكوبي. لا بغينا نسميو هذوك لي فوتوكوبي ديال واحد عمليه النسخ. مفهوم؟ دونك هنا بيان سور سي 3. Les virus vont infecter d'autres cellules du même organisme. Les nouveaux virus formés sont libérés et la cellule qui les hébergeait meurt. Donc, bien sûr, 4, ça sera E. Parce que les nouveaux virus formés, donc ça fait, ce virus a été recopié, donc il y aura d'autres virus copiés. Donc, ces nouveaux virus formés sont libérés. C'est-à-dire, ils la cellule. Et la cellule qui les hébergeait meurt. هذيك la cellule اللي كانت محضنا عليهم كانوا في وسطها il va mourir. Donc c'est 4. La dernière proposition c'est C. Les virus vont infecter d'autres cellules du même organisme. Donc هذه هي يعني الخطورة نتاع هاد les virus. Ils se recopient يعني بواحد la quantité très grande et chaque cellule, chaque nouveau virus va contaminer d'autres cellules et où ils vont se multiplier, et la virus s'éclate, ils vont sortir, ils vont contaminer d'autres cellules, d'autres nouvelles cellules, etc. Donc, bien sûr, c'est la dernière proposition, ça fait 5. Je passe à cet exercice, l'exercice numéro 3. On a ici un document. Donc, cette opération. Les étapes de cette réaction rapide de lutte contre les micro-organismes sont dans le désordre. يعني هادو هنا ما راهمش مرتبين. Donc on va les mettre en ordre.
Alors, classer ces étapes dans l'ordre chronologique sur le schéma. Donc, regardez ici. Alors, à votre avis, quelle est la première étape? Bien sûr, la première étape, c'est 4. Parce que ici, regardez, le microbe, il est intact, mais il n'est pas encore ingéré par cette cellule. Donc, 4, c'est 1. Donc, je vais mettre comme ça. Donc, c'est 1. 2, cette cellule va ingérer le virus ou bien le micro-organisme. Donc, c'est 2. عملية البلع. Donc, regardez ici, le cytoplasme ديالها, il est sous forme des pattes, des fausses pattes. يعني كدير أرجل كاذبة باش تحوط عليه وتاكله. Donc, c'est 2. D'accord? هنا العملية l'étape, la troisième étape. Donc, ça y est, elle est ingérée. Elle est à l'intérieur de la cellule. Donc, ici, bon, هنا غادي تكون bien sûr هذه غادي تكون 3. Et ça, c'est 4. Donc, regardez ici, le micro-organisme est digéré. Ça fait, il est digéré. Donc, ça fait 4. Donc, c'est 1, 2, 3 et 4. Décrire ensuite chacune d'elles sous chaque étape. Donc, on va décrire. Alors, si je prends par exemple, on a 1. Donc, je le mets comme ça. 1. Je te balcon. Donc, on a ici 1. Ici, regardez, donc la cellule n'est pas encore collée avec le micro-organisme. Donc, on a ici, il s'approche vers le micro-organisme. Donc, alors je dis 1, c'est approche. Je ne peux pas dire l'adhésion parce qu'elle n'est pas encore collée. Donc, approche. Alors, la cellule s'approche vers le micro-organisme. On a ici 2. Donc, elle est presque collée. Donc, je peux dire adhésion. Il y a normalement 4 étapes. L'adhésion, une fixation, il y a le microbe avec le micro-organisme, le microbe, la cellule avec le microbe, l'adhésion. Deuxième étape, غادي تكون ingestion, يعني ابتلاع. La troisième étape, digestion. Ou la quatrième étape, c'est l'expulsion ou bien le rejet du débris. هنا لا هاد المراحل ماشي هما هادوك. Non, c'est pas les mêmes. Donc هنايا 1, on a عاد approche. La cellule s'approche vers ou bien se dirige vers le micro-organisme, vers le microbe. Ici, donc, il n'est pas encore ingéré. مازال ما سرطاتوش, مازال ما بلعاتوش. Donc, c'est quoi l'adhésion? قلنا هنايا bon, la cellule se colle par ou avec le microbe. مازال elle n'est pas encore ingérée. Troisièmement, on a dit ingestion. Donc, je vais l'écrire ici. Troisièmement, on a ingestion. Donc, la cellule ingère le microbe. ابتلاع. D'accord? Quatrièmement, on a ici, donc regardez le microbe, il est devenu comme ça, sous forme de petits morceaux. Donc, c'est la digestion. Digestion. D'accord? Alors, la cellule digère le microbe. D'accord? Ça y est. عندنا هادو هما المراحل اللي باينين لنا في هاد الصورة هادي. Donc, on passe. Comment appelle-t-on cette réaction rapide de lutte? Donc, c'est une réaction rapide
Comment on l'appelle? Bien sûr, c'est la phagocytose. La phagocytose. En arabe, البلعامة. البلعامة. Donc, comment s'appelle la cellule qui intervient dans ce cas? La cellule, cette cellule, comment on l'appelle? Bien sûr, c'est la phagocyte. La phagocyte. La phagocyte, c'est une cellule qui a un noyau lobé. Regardez le noyau, il est grand et lobé. D'accord? C'est la phagocyte. Bon, c'est ça le contrôle numéro 2. Inch'Allah, je vais présenter d'autres contrôles et d'autres examens régionaux. أتمنى لكم التوفيق، وإذا كان شي حاجة ما فهمتوهاش يعني دائما ديروها في التعليقات وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش يعني تعم الفائدة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.